गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आम स्पेशल ओटीईटी 2025 किसी सोशल साइंस क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी दौरान ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। तो ये रही किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन से क्वेश्चन गुड़ी कौन रही देखी नवा। प्रथम क्वेश्चन हूँ 51 नंबरटी हूँ भारत में एक जातीय संगठनर आवश्यकता अच्छी बोली आलान आक्टिवियन ह्यूम काहांकु अवगत कराइथिले। ऑप्शन रे अछि डॉर्फिन ना अनिबेशांत ना क्यानिंग ना विलियम बेंटिक। तेरे भारत में एक जातीय संगठन आवश्यकता अच्छी बोली आलान आक्टिवियन ह्यूम काहाकु जनैथिले। तेबे तार आंसर ही जीवो से डॉर्फिन को जनैथिले। ए ऑप्शन ए ही जीवो हर राइट आंसर। एहापरे 52 नंबर निम्नोक्त गुड़िक मध्यरु केउटी डेलहाउसी समय रे आरंभ होइथिला। सिपाही विद्रोह ना जातीय कांग्रेस ना रेल चलाचल ना इंग्राजी भाषा। तेबे तार आंसर ही कौन ना लॉर्ड डेलहाउसी समय रे रेल चलाचल आरंभ होइथिला। ए ऑप्शन सी ही जीवो राइट आंसर। यापर 53 नंबर लॉर्ड कर्जन केउ मसीहारे बड़लाट होई आस्थिले। 1905 ना 1914 ना 1885 ना 1899। तेबे लॉर्ड कर्जन केउ मसीहारे बड़लाट होइकी आसीथिले। तेबे तार आंसर ही जीवो 1899 मसीहा। ए ऑप्शन डी ही जीवो राइट आंसर। यापर 54 नंबर कांग्रेस रो सप्तम अधिवेशन रे केते जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। ऑप्शन रे अछि 1428 जन ना 607 जन ना 812 जन ना 436 जन। कांग्रेस रो सप्तम अधिवेशन रे केते जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। तेबे तार आंसर ही जीवो 812 जन। ए ऑप्शन सी ही जीवो राइट आंसर। यापर 55 नंबर कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन रे केते जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। ऑप्शन रे अछि 812 जन ना 607 जन ना 72 जन ना 27 जन। तेबे कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन रे तेबे 72 जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। ऑप्शन सी 72 ही जीवार राइट आंसर। यापर 56 नंबर फिरोज शाह मेहट्टा कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे सभापति करथिले। ऑप्शन रे अछि पंचम ना षष्ठ ना सप्तम ना द्वितीय। फिरोज शाह मेहट्टा कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे सभापतित्व करथिले। तेबे तार आंसर ही जीवो षष्ठ अधिवेशन। ऑप्शन बी ही जीवो हर राइट आंसर। यापर 57 भारतीय जातीय कांग्रेस गठित हेबा बेले किए भारतर बड़लाट थिले। विलियम बेंटिक ना लॉर्ड डेलहाउसी ना लॉर्ड रिपन ना डॉर्फिन। तो भारतीय जातीय कांग्रेस गठित हेला बेले किए भारतर बड़लाट थिले। तेबे तार आंसर ही जीवो डॉर्फिन। ए ऑप्शन डी ही जीवो राइट आंसर। यापर 58 नंबर अल्ताफ हुसैन जड़े किए चित्रकर ना सांबादिक ना लेखक ना जमीदार। अल्ताफ हुसैन से होउछंती जड़े कौन ना सी जड़े लेखक। ऑप्शन सी ही जीवो राइट आंसर। यापर 59 बंग विभाजन को तीव्र विरोध करी भारतीय माने की आंदोलन आरंभ करथिले। बुद्धिजीवी आंदोलन ना वकील आंदोलन ना स्वदेशी आंदोलन ना महिला आंदोलन। तेबे बंग विभाजन को तीव्र विरोध करी भारतीय माने स्वदेशी आंदोलन आरंभ करथिले। स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी ही जीवो राइट आंसर। यापर 60 फिरोज शाह मेहट्टा कांग्रेस रो निम्नोक्त केउ अधिवेशन रे सभापति करथिले। पंचम अधिवेशन ना षष्ठ अधिवेशन ना सप्तम अधिवेशन ना द्वितीय अधिवेशन। फिरोज शाह मेहट्टा कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे सभापतित्व करथिले। ताहा जीवो षष्ठ अधिवेशन। ऑप्शन बी ही जीवो राइट आंसर। यापर 61 कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन रे निम्नोक्त केते जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। सेथिरे 72 72 जन जोग देइथिले। ऑप्शन सी राइट आंसर। यापर 62 भारत रे एक जातीय संगठनर आवश्यकता अच्छी बोली आलान आक्टिवियन ह्यूम काहाको अवगत करथिले ना से डॉर्फिन को अवगत करथिले। ऑप्शन ए राइट आंसर। 63 भारत रे किए स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले।
ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ନା ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ନା ଲର୍ଡ଼ ବେଣ୍ଟିକ୍ ନା ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍। ତେବେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍। ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 64 ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଶିଳ୍ପନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ଅବନତି ହେଲା? ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ନା ଲଘୁ ଶିଳ୍ପ ନା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ନା ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଶିଳ୍ପନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ଅବନତି ହେଲା? ତେବେ ଶିଳ୍ପନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅବନତି ହେଲା। ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 65 ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଗାୟକ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା ସାହିତ୍ୟିକ ନା କଳାକାର? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟିକ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 66 ଗୀତାଞ୍ଜଳିର କବି କିଏ? କାଳିଦାସ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ? ଗୀତାଞ୍ଜଳିର କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 67 ମହାଶ୍ଵେତା ଦେବୀ କେଉଁ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା? ବ୍ୟାସ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର ନା କାଳିଦାସ ପୁରସ୍କାର ନା ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ନା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ପୁରସ୍କାର? ମହାଶ୍ଵେତା ଦେବୀ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 68 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଅସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ତେବେ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଅସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ନା ଶରତ ପୂଜାରୀ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ନା ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ? ତେବେ ଏହି ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅସ୍କାର ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 69 ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧି କିଏ ପାଇଥିଲେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ନା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର? ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧି ତେବେ କିଏ ପାଇଥିଲେ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 70 ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ନା ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ ନା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ନା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦେବ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ କିଏ ନା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 71 କେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? କୁଚିପୁଡ଼ି ନା ମଣିପୁରୀ ନା କଥକ ନା ଓଡ଼ିଶୀ? କେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କୁଚିପୁଡ଼ି। କୁଚିପୁଡ଼ି ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 72 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ କିଏ? ଆମେରିକା ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ନା ଭାରତ ନା ଜାପାନ? ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 73 ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଦେଶ କିଏ? ତିବ୍ବତ ନା ମାଳଦ୍ୱୀପ ନା ଉଟିକାନ୍ ନା ଗ୍ରେନାଡା? ତେବେ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଦେଶ ହେଉଛି ତିବ୍ବତ। ତିବ୍ବତ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ୟାର ଦେଶ ଏଇ ଦେଶ ତିବ୍ବତ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 74 ଗୋ ପାଳନର ଦେଶ କିଏ? ହଲାଣ୍ଡ ନା ବାହାରିନ୍ ନା ଡେନମାର୍କ ନା ସାଇପ୍ରାସ୍? ଗୋ ପାଳନର ଦେଶ ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଡେନମାର୍କ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 75 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ବି.ଏସ୍. ରମାଦେବୀ ନା ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ? ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
एपर 76 देश बंधु किए महात्मा गांधी ना शेख मुजिबुर रहमान ना चित्तरंजन ना लाला लजपत राय। तेरे देशबंधु होउछन्ति किए ना सी होउछन्ति चित्तरंजन। ए चित्तरंजन दास ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। एपर 77 डीजी ब्रैडमैन। तेरे डॉन ब्रैडमैन केउं देशर खेलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ना न्यूजीलैंड ना वेस्ट इंडीज ना साउथ अफ्रीका। तेरे डॉन ब्रैडमैन जे कि क्रिकेट खेल में प्रसिद्ध से ऑस्ट्रेलिया देशर। तेरे ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। 78 उड़ाजाहाजर गति माप जंत्रर नाम कौन पालारीमीटर ना विंड भैन ना टाकोमीटर ना पॉलीग्राम। तेरे उड़ाजाहाजर गति पथर गति माप जंत्रर नाम कौन तेरे तार आंसर हो कौन ना टाकोमीटर ए ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। 79 सूर्य तापर केते भाग पृथ्वी पृष्ठ रे पड़े 15 भाग ना 17 भाग ना 18 भाग ना 21 भाग। तेरे सूर्य तापर केते भाग पृथ्वी पृष्ठ रे पड़े तेरे तार आंसर हो केते ना 18 भाग ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। एपर 80 नंबर महाकाश यान रे रही महाकाश को देखिले किपरि देखा जिवो सुनेली देखा जिवो ना नील देखा जिवो ना धूसर देखा जिवो ना कला देखा जिवो। तो महाकाश को जदि जीवा पृथ्वीर आकाश को जदि देखा नील देखा जिवो किंतु महाकाश को जदि जीवा तेबे ताहा कला देखा जिवो किसी रंग देखा जिवोनी कला से लाइट पकेले भी कला रंग देखा जिवो ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर। एपर 81 नंबर मिशु मोर देह ए देश माटी रे यह किए कहिथिले नंदकिशोर बल ना नीलकंठ दास ना गोपबंधु दास ना मधुसूदन दास। तो मिशु मोर देह ए देश माटी रे एक कथाटी कहिदिबा व्यक्ति होउछन्ति गोपबंधु दास ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 82 मो स्वप्नर ओडिशा रे कौनसी कृषकर खेत शुष्क श्रीहीन होई रहिबो नाही यह कहार उक्ति बिजू पट्टनायक ना हरेकृष्ण महताब ना जानकी वल्लभ पट्टनायक ना नंदिनी शतपथी। तेबे मो स्वप्नर ओडिशा रे कौनसी कृषकर खेत शुष्क श्रीहीन होई रहिबो नाही ए कथाटी कहिथिबा व्यक्ति होउछन्ति बिजू पट्टनायक ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। 83 मु बौद्ध मु जैन मु इस्लाम एवं मु मध्य ख्रीष्टियान यह कहार उक्ति रामकृष्ण परमहंस ना विवेकानंद ना महात्मा गांधी ना श्री अरविंद। तेबे सर्वधर्म समान एक कथाटी कहिथिबा व्यक्ति होउछन्ति किए ना सी होउछन्ति विवेकानंद ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर। 84 इलेक्ट्रिक आयरन किए उद्भावन करथिले आलेसांड्रो वोल्टा ना निकोला टेस्ला ना एच.डब्ल्यू. सिली ना ऊपर 3 जन मध्यरु केही भी नहीं। तबे इलेक्ट्रिक आयरन उद्भावन करथिबा व्यक्ति होउछन्ति एच.डब्ल्यू. सिली ऑप्शन सी राइट आंसर। 85 इलेक्ट्रिक लैंप किए बाहर करथिले थॉमस अल्वा एडिसन ना जेनोबे ग्रामे ना अल्फा जे फिशर ना ऊपर 3टी कौन सी नुह। इलेक्ट्रिक लैंप उद्भावन करथिले कि ना थॉमस एडिसन जो थॉमस अल्वा एडिसन तांको द्वारा बिजुली बत्ती बा जोटे आम जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो कहे थॉमस एडिसन ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। 86 एयर कंडीशनर उद्भावक किए डब्ल्यू स्टर्जन ना डाल्टन ना विल्हेम रॉन्टजेन ना मजले। एयर कंडीशनर उद्भावक किए तेरे तार आंसर हिजबो किए ना विल्हेम रॉन्टजेन ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। यापर 87 सेम क्वेश्चन एयर कंडीशनर उद्भावक किए 88 कंप्यूटर उद्भावक किए कार्ल बेंच ना चार्ल्स बाबेज ना सजले ना 3टी मध्यरु केही नुह। तेबे कंप्यूटर फादर होउछन्ति किए ना चार्ल्स बाबेज ऑप्शन बी राइट आंसर।
89 ବାଇସାଇକେଲ କେବେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା? 1730 ନା 1803 ନା 1839 ନା 1882? ବାଇସାଇକେଲ କେବେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା? ନା ତାହା ହେଇଯିବ କେବେ? ନା ତାହା ହେଇଯିବ 1839। 1839 ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 90 ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାକମିଲନ୍ ନା ଚାର୍ଲସ ହୁଇଟଷ୍ଟନ୍ ନା ଗର୍ଡନ ସୁର୍ ନା ଜନ୍ କାର୍ବଟ୍? ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଲସ ହୁଇଟଷ୍ଟନ୍। ଚାର୍ଲସ ହୁଇଟଷ୍ଟନ୍ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 91 ମୋଟର ସାଇକେଲ କେବେ ବାହାରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1799 ନା 1810 ନା 1884 ନା 1889? ମୋଟର ସାଇକେଲ କେବେ ବାହାରିଥିଲା? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1884। 1884 ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 92 ପୋଲିଓ ଟୀକା କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ନା ଜୋନାସ୍ ଇ ସାଲ୍କ ନା ରେନେ ଲିନେକ୍ ନା ଲେଭେରନ୍? ତେବେ ପୋଲିଓ ଟିକାର ଉଦ୍ଭାବକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୋନାସ୍ ଇ ସାଲ୍କ। ଜୋନାସ୍ ଇ ସାଲ୍କ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 93 ଜଣେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପୁରୁଷର ଶରୀରରେ ହାରାହାରି କେତେ ଲିଟର ରକ୍ତ ଥାଏ? 3 ଲିଟର ନା 5 ଲିଟର ନା 7 ଲିଟର ନା 9 ଲିଟର? ଜଣେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପୁରୁଷର ହାରାହାରି କେତେ ଲିଟର? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ 5 ଲିଟର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 94 ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଦେହରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ହାଡ଼ ଥାଏ? 209 ନା 276 ନା 300 ନା 306? ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତା ଦେହରେ ସର୍ବମୋଟ ହାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 300। 300 ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 95 ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦେହରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି 206 ନା 209 ନା 276 ନା 309? ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାହେଲେ ହାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 206। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 96 ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦୟର 1 ମିନିଟ୍ରୁ କେତେ ଥର ସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଇଥାଏ? 60ରୁ 62 ନା 70ରୁ 72 ନା 75ରୁ 77 ନା 80ରୁ 82? ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦୟର 1 ମିନିଟ୍ରୁ କେତେ ଥର ସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଇଥାଏ ପୁରୁଷମାନେ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ? ନା 70ରୁ 72। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 97 ପୂର୍ବତନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 1945 ନା 1942 ନା 1922 ନା 1911? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ? ନା 1924। 1924 ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 98 ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କେବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 1962 ନା 1972 ନା 1982 ନା 1985? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1982। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 99 ଶକୁନ୍ତଳାର କବି କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନା ବରାହ ମିହିର ନା ମେଘ ନା କାଳିଦାସ? ତେବେ ଶକୁନ୍ତଳା ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା କାଳିଦାସ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 100 କହିଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ କିଏ? ଆମ୍ବ ଗଛ ନା ବରଗଛ ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ନା ନଡ଼ିଆ ଗଛ? ତେବେ ଭାରତ କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ ବରଗଛ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।